Good morning, guys. So, maligo na ko, no? Man ako pang limpyo sa balay. Medyo, dili na kayo sakit ang injikan, guys. Okay ra gid guys siya. Kay gikapoy naman ko sige inom adtong good na ako, guys, kanang katong pills bitaw na ko nga dati na ko ang ginainom kay kaning lady nga pills. Kani unya kapuyan naman kay ko sige gunahuna og inom. Kapoy kaayo magsige gunahuna kada gabi magpa-alarm pa kay kung malimtan. Sure good, no? So naman ko'y na-discover nga katubitang Norifam nga injectable pills pero 1 month lang ang iyahang kuano. 1 month lang ang iyahang tagal. After 1 month pa-inject